नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसा आजमाया हुआ वजीफ़ा बता रही हूँ जो कि बड़े ही लोगों की झोलियाँ जिस वजीफ़े ने पूरी की हैं। दुआओं की कबूलियत करने वाली रब ताला की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला ने वसीले ज़मीन पर बनाए हुए हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये सरासर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की रहमतें हमारे ऊपर होती हैं। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि अल्लाह की रहमत की वजह से बाज़ औक़ात हमें हमारे औक़ात से बढ़कर भी मिल रहा होता है और बाज़ औक़ात आजमाइश भी होती है। बहरहाल जी, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेकर आए हैं जिसकी वजह से तमाम के तमाम हाजतें पूरी होती हैं। और वजीफ़ा कैसे पढ़ने हैं, क्या करने हैं और उसमें क्या एहतियातें हैं, तमाम की तमाम बातें आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ विद सबा सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम के तमाम अच्छी वीडियोस और वज़ाइफ़ आप तक बर वक्त और फौरी के फौरी पहुंच जाएं और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, आप और आपके वो तमाम लोग जिनकी मुश्किलात आप नहीं देख सकते। आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जिसके भी शादी में बंदिश है, जिसको कारोबारी परेशानियां हैं, जिसको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे फरमाबरदार नहीं हैं और बहुत से मसाइल का एक हल बहुत से मसाइल का एक हल आपके पास लेकर आए हैं। दो तरीक़ों से सूरत नसर का मौजज़ा है। ये सूरत नसर का मौजज़ा है कि जैसे ही आप इसको पढ़ोगे, आपकी जिस मुश्किल के लिए, जिस हाजत के लिए आप पढ़ोगे, आपकी मुश्किल हल होना शुरू हो जाएगी। उसकी गिरहें आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगेंगी, खुलना शुरू हो जाएंगी। वो गिरें जिसने आपकी ज़िंदगी की खुशियों के ऊपर और आपकी मुस्कुराहटों के ऊपर एक ताला लगा दिया है, एक गिरा लगा दिया, एक ऐसी गिरा जो कहीं से नहीं लग रही कि ये खुल सकती है। वो गिरा सूरत नसर खोलेगी। आज हम वजीफ़ा लेकर आए हैं और वजीफ़ा मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊंगी। पढ़नी दोनों तरीक़ों में सूरत नसर ही है और दोनों के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहला तरीका है कि सूरत नसर, कुरान पाक की एक सूरत है सूरत नसर, इसको आपने इशा की नमाज के बाद पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 41 बार। इशा की नमाज के बाद 41 बार पढ़ने हैं। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा और 7 दिन लगातार करना है, बीच में नागा ना आए। वो कुछ ऐसी बहनें जिनका नागा आ जाता है या किसी भी वजह से कोई भी बहन या भाई वजीफ़े के दरमियान में अगर नागा आ गया है तो इसका मतलब है कि आपका वजीफ़ा ये कैंसिल हो गया है और ये वजीफ़ा आपका ख़राब हो गया है। अब आप दोबारा से दूसरा वजीफ़ा करें, जिसको आम ज़बान में हम ये कहते हैं कि वजीफ़ा टूट गया है। वजीफ़ा टूट गया है तो फिर आपने दोबारा से वजीफ़ा शुरू करना है। दोबारा पहले अपना सदका दीजिएगा, सदका देने के बाद आपने वजीफ़े को दोबारा करना है और इस बार कोशिश करें कि ना टूटे। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि शैतान हमारे जो मुश्किलात खुलने वाली होती हैं उसकी राह में हाइल रुकावटें हमारे लिए खड़ी कर देता है और उन रुकावटों की वजह से बाज़ औक़ात हमारे जो वज़ाइफ़ होते हैं वो टूट जाते हैं या वज़ाइफ़ में दिल नहीं लगता, उकताहट होती है, दिल करता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, नमाज से उठें। इस वजह से फिर ये वजीफ़े की कामयाबी नहीं है। ऐसा वजीफ़ा काबिल कबूल नहीं होता, ऐसा वजीफ़ा दुआओं की कबूलियत का ज़रिया नहीं बनता। माज़रत के साथ वजीफ़े को जब भी आप करें तो पूरी यकसुई के साथ, पूरी लगन के साथ करें, पूरी तवज्जो के साथ करें। नमाज की पाबंदी लाजमी करें। जब ख़ास तौर पे जिस वक्त वजीफ़ा आप कर रहे हों, जो भी वजीफ़ा शुरू किया हुआ है उन दिनों नमाज की पाबंदी ज़रूर करें और नागा दरमियान में नहीं आना चाहिए। ईशा की नमाज के बाद आपने 41 बार सूरत नसर को पढ़ना है। वीडियो को स्किप करे बगैर देखा करें
تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ پھر بار بار کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہی یہ والا کتنی بار پڑھنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کیا احتیاط ہے، یہ وہ۔ تو میں نے اپنی ہر ویڈیو میں ہر وظیفے کو فلی ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی کوئسچن کی گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی ہوتی، اپنی طرف سے فلی ایکسپلین ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی خطا ہو گئی ہو جاتی ہوں۔ بہرحال جی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی خطا نہ ہو، کوئی کوئسچن ادھورا نہ رہ جائے، تو وظیفے کو پورے طریقے سے سمجھا دیا جائے آپ کو۔ تو آپ نے سورۃ نصر کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 7 دن لگاتار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 41 بار پڑھنا ہے، 41 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ سورۃ نصر کا بھی بتانے جا رہے ہیں، یہ معجزاتی قوت رکھتا ہے، یہ وظیفہ جو ہے معجزاتی قوت رکھتا ہے۔ ایک اور سورۃ نصر ہی کا معجزہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورۃ نصر کو پڑھنا 41 بار ہی ہے، اور اس میں اسپیسیفک ڈیز ہے، یعنی 7 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ اس میں مخصوص ایام نہیں ہے، دنوں کی تعداد مخصوص نہیں ہے۔ یہاں میرا مخصوص ایام سے مراد یہ ہے کہ اس میں دنوں کی کوئی فکس تعداد نہیں ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سورۃ نصر کو 41 بار پڑھنا ہے، بالآخر ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ پاک میں یہ سورۃ نصر کو ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھتی رہوں گی یا پڑھتا رہوں گا اس وقت تک جب تک میری حاجت، یہ والی حاجت جو آپ کے دل میں ہے، پوری نہ ہو جائے۔ نیت یہ رکھیں۔ کہتے ہیں کہ سورۃ نصر کی یہ اس طریقے سے منت ماننے سے یہ بھی معجزاتی طاقت رکھتا ہے، اور آپ کی اور جو بھی شخص وظیفہ کر رہا ہے، جو بھی شخص منت مان رہا ہے سورۃ نصر کی، اس شخص کی حاجتیں بھی فوری کی فوری قبول ہوتی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ کون کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، بس ہم نے اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا ہوتا ہے، ہم نے اپنے گناہوں کو چھپانا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے اللہ پاک کے سامنے لا کے، دنیا سے تو چھپا رہے ہوتے ہیں، دنیا سے پردہ ہم اپنے گناہوں کا بڑی صفائی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ان گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے ان گناہوں کو چھوڑ دینے کا وعدہ کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے وظائف، آپ کی عبادتیں آپ کے کس طرح قبول نہیں ہوتی، اور آپ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت جب جوش میں آ جاتی ہے تو پھر ہر وہ کام ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن کام ہے، ہر وہ کام اللہ کی قدرت کر سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ پاک بہترین اور سب سے طاقتور قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر، ہر چیز کو اللہ پاک کے احاطے میں گھوم رہی ہے۔ اللہ پاک کی حکمرانی ہر جگہ پہ ہے، اللہ پاک بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک کی بادشاہی کو سچے دل سے تسلیم کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ پاک کی جب قدرتوں پہ آپ یقین رکھیں گے، اللہ پاک کی مدد پہ بھروسہ کریں گے کہ آپ کی مدد کس طرح سے پھر ہوتی ہے۔ 2 وظائفے سورۃ نصر کے، ایک وظیفہ میں نے ہر نماز کے بعد کا بتایا ہے، جو کہ منت والا وظیفہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو، اور ایک وظیفہ یہ 7 دن کا بتایا ہے۔ تو دونوں میں سے آپ کوئی سا بھی کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں اور آپ کی مشکل فوراً کی فوراً حل ہوگی، آپ کی دعائیں فوری کی فوری قبول ہو جائیں گی۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔